Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. And good afternoon everyone. Hi guys, saya Muhtar Marhum, PhD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, FKIP Unpad, dan juga selaku mantan Ketua Forum Dosen Indonesia Wilayah Sulawesi Tengah dan mantan Ketua Senat Akademik Dosen FKIP Unpad, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris yang ke-44. Semoga Himabris tetap maju, unggul, dan berjaya. Dan insya Allah selalu taat tunduk pada ADART, selalu mengikuti visi dan misi organisasi secara khusus dan insya Allah secara umum tetap setia pada Pancasila, menghormati NKRI tercinta. Mahasiswa Himpunan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris adalah intelektual muda terbaik. You deserve to be awarded as students, organizations, activists who will become future intellectual that will continue the development of this organization, the country, and Indonesia widely. You deserve to be the best organization. Happy anniversary of Students of English Education Department Association. We are very proud and we congratulate to the anniversary again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Language test, grammar, vocabulary, pronunciation, and speaking. Okay, anyone? Just one question? Okay, well, thank you. Next, we move to the next session. I would like to invite our key reviewer, Sir Muhtar Marhum, to provide the feedback. Sir, time is yours. Toto. Kalau di Thailand Toto. Angkot itu Toto. Kalau di Thailand. Well, thank you very much, ma'am, chairperson, and good morning, everyone. Good morning. Well, what should I call you? Caca. Your name is after the Canda dan Tawa. Atau Caca. Your name is after Marsanda, one of the renowned or well-known celebrity few years ago. Maybe your daddy was fan of Marsanda. Anyway, let's go on. Well, I didn't find your approval page. Did your supervisors approve your? Have they approved your? Iya. Mana Where's yang belum your tanda tangan? approval page? Ini yang berulang kali mahasiswa. Tanpa ini kalau dapat macam proponder, dia langsung batalkan. Ya betul. Karena kalau tanpa ini Anda tidak disetujui. Tanpa approval page ada berkali-kali itu yang saya mau saya mau kritisi Prodi. Kenapa sudah berkali-kali mahasiswa setiap mengajukan proposal tidak ada approval page? Kalau tidak ada, sama dengan belum diizinkan, belum di-approve untuk disetujui. Tapi ada kan seperti tanda tangan? Ada, mana? Kenapa tidak Kenapa? Selalu, sangat sering. Saya tidak mengerti sampai berkali-kali. Sama dengan datang tanda tangan, baik di kantor, tidak bawa pulpen.
Saya di rumah kan tidak ada pulpen. Kalau mau tanda tangan TTD, Tidak bawa tapi pulpen. tidak ada pulpennya. Tidak mungkin saya balik ulang ke kamar, Pak. Iya betul. Ambil pulpen. Anda datang tanda tangan. Ini approval page. Many times I found students didn't attach their approval page on proposal. Ya. Tanya dulu pembimbingnya, sudah disetujui kah dia ini? Sudah ditanda tangan. Lalu mana? Dia anggap enteng itu. Berarti selama ini banyak mahasiswa pandang enteng sama approval page. Dia tidak mengerti masa sudah mau sarjana, sudah tak menganggap bahwa approval page tidak ada artinya. Kalian nanti satu waktu misalnya jadi kepala sekolah atau jadi pejabat, tidak perlu tanda tangan, ya, tidak perlu persetujuan pokoknya. So you just break the rule. Ya. Sambil tunggu, kalau saya tidak mau tanda tangan berita acara kalau tidak ada approval page, ya. Oke, itu suatu kesalahan dan berkali-kali saya kalau cuma satu kali tidak apa-apa, tapi berkali-kali mahasiswa saya temukan tidak punya approval page. That's very serious. Kali kos mau di Kobongko, Hah? mau kos di Kobongko ini. Ya. Di kebun kopi banyak maunya. Iya harusnya di kopi kan. Siapa pergi ambil? Cepat. Cepat. Ya, cepat pergi ambil. Kos. Jadi itu approval page ditanda tangan landlord. Bapak kos kalau di luar negeri bilang landlord atau landlady, ibu kos. Nanti ada orang yang tanda tangan, mereka butuhkan. Kenapa ditaruh di kos approval page? Kalau tinggal di kos ya approval living atau approval approval boarding. Okay, go on. Marsanda, do you have TikTok account? Huh? What about other accounts? Instagram? How many followers of TikTok account? 1, 2, 3, 1,000, 2,000, 3,000? No followers? Yes, sir. Berarti baru dibikin, gara-gara baru bikin ini. How come? Okay, well, regarding the use of digital technology in educational settings, we have TPEC. Yeah? TPEC MEMS 3, her expertise is learning technology, ya, teknologi pembelajaran doktornya, ya. Tapi dikaitkan dengan pembelajaran PLT. But nowadays, since the emergence of some social media platforms like TikTok, made in China, students have many choices to use social media platforms to learn English and etc. TikTok, there are two types. You can have premium, yeah, paid, prepaid, and free of charge. Tapi terbatas hanya 10 menit. Kalau Anda berlangganan TikTok yang free of charge itu, yang tidak non premium, itu 10 menit batas tayangannya. Mungkin students are interested in videos that takes shorter time, short video. Tapi ya di sini motivasinya kan generasi Z, Gen Z, you know, they are more interested in social media platform, digital technology, regardless of the benefits and the advantages of using the social media.
Oke, saya langsung masuk ke ya. Di sini ada ya langsung masuk ke research methodology. Ya. Research location and time itu tidak akademik ya. Kalau Anda menggunakan kualitatif bukan research location. Betul research location and time, but it's not appropriate ya. Kalau ya research kalau tempat dia setting itu tempat dan situasi. Kalau dalam konteks kualitatif ya, research site ya, research site and location di sini diganti dengan site. Di sini cuma orang pariwisata juga gunakan site ya, hotel site apa resort site ya. Padahal itu dalam kualitatif dipakai research site, not research location. Jadi lokasi kan. Research. Ya, share location ya. Share lo. Oke. Data sources. Ya, di sini Anda jangan gunakan population atau jangan ada kata sample dan population dalam kualitatif. Karena you will not see the product oriented. Yang melihat angka-angka digital ya, kemudian hasilnya ya dalam bentuk angka itu di sampel ya, pesertanya namanya sampling, population. Kalau kualitatif dia participants ya. Nah, kemudian dia sampelnya diganti dengan subjects, populasinya ganti dengan participants dan sample subjects ya. And then ini di bawah kau tulis participant, sudah benar kan? That's right. Okay, next. Yeah, data trustworthiness. Are you going to interview to interview students? Berapa orang? How many? Ya, tak usah banyak. Kalau kualitatif tidak perlu banyak participants, tapi kalau kuantitatif harus banyak karena dia harus melihat produk, sampling, representasi. Informan yang those that you are going to interview harus memenuhi submit kriteria. Pertama harus trustworthy, orangnya harus bisa dipercaya, apa yang dia bilang tidak bohong ya di interview. Kedua, dia tahu, dia punya pengetahuan tentang topik penelitianmu. Knowledgeable, tidak sembarang diwawancara. Makanya tekniknya nanti bukan teknik tidak pakai sampling, compulsive sampling. Dia snowball teknik. Kau tanya sama kepala sekolah or teacher, siapa yang layak saya wawancara? Siapa saja yang ini? Oh, dia tahu banyak tentang TikTok. Karena itu dia TikToker, TikToker. Kalau kau sembarang, orang begitu yang sembarang mondro, siapa saja di situ, oh tak salah. You interview the students who are not knowledgeable and who are not trustworthy, kau tidak punya data yang bisa valid dan jadi diwawancara trustworthy, bisa dipercaya, and knowledgeable. Tahu banyak tentang TikTok dan tahu tentang learning ini. Bukan hanya TikTok tapi learning juga. Tapi tidak boleh ideal ya. Yang penting dia tahu. Ideal itu. Next, publication. Are you going to have your manuscript published? Jalur publikasi? Oh iya. Arti nanti saya masuk semua namanya. Nah, bukan. Okay, your interview. Interview. Karena ini you are going to employ qualitative approach. Ya, skip lah. Interview tidak banyak orang yang diinterview, paling banyak 3. Atau usah sampai 10 ini. Kalau angket makin banyak makin bagus. Tapi harus 10% misalnya. Tapi interview no, kalau kualitatif 2 bahkan 1 bisa. Teman saya mantan warik UIN Makassar, dia penelitian tentang poligami. Yang dia wawancara cuma 3 orang, suami dengan istri 2.
Itu saya 3 jadi dokter dia, dokter filosofi dalam bidang gender. Ya, dari universitas saya, Flinders University. Jadi kalau kualitas tapi mendalam, rich data. Ya. Nah, kemudian when you interview the informants, kita sebut informants ya. Kalau yang jawab angket itu namanya respondents. Kalau yang diwawancara informants sama-sama yang akan memberikan respon untuk your data. Paling bagus you use WH question. If you use yes or no question, tidak bisa digali pertanyaan. Because in qualitative interview, you need to dig, digali, probe, provokasi ya, provoke, and insight. Pancing orang sampai dia sama dengan itu peneliti kualitatif sama dengan penyidik polisi atau wartawan. Dia gali pertanyaan sampai ya, di interview, probe, ya, memancing, memprovokasi orang supaya ngomong banyak sesuai tema. Nah, jangan do you like, for example, do you like TikTok? Yes. Sudah, tidak ada, no data. Harus digali kenapa kau suka. Why do you like TikTok? Do you think Anda kejar? Do you think TikTok is effective for language learning? Ya. Bahkan Anda pancing supaya dia mengeluarkan. Nah, itu nanti kalau kau wawancara ya. Pakai you rekam ya, record the interview. Okay, go. Ya, observation checklist. Yes, no. Do you engage with TikTok content focus on grammar? Do you? Kalau TikTok dia lebih ke oral ya, tapi kalau fokus pada grammar, do you attempt to practice what you learn from TikTok? Do you feel? Ya, sejarah TikTok, the history, according to awalnya cuma hiburan ya, entertainment. Next, gradually berkembang ya, develop, and it is used for in many aspect of lives, in business ya. Ibu-ibu jual dagang di TikTok sekarang online, in politics, in education, in culture, in many aspect. Tapi karena banyak mahasiswa ya saya non premium ya, yang 10 menit saja. Kalau mau lebih bisa berbayar dia sama dengan YouTube channel. Well, that's it. Thank you. Back to the chairperson. Okay, thank you, sir. Our beautiful moderator for today's proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. And good morning. Yeah, first of all, I would like to say thank you so much for the key reviewer for the insightful comment and feedback. And then also I would like to say thank you for the supervisor for coming here for today. And then congratulations, Marshanda or Manda ya. Canda ya. Caca kalau. Caca. Kalau Marshanda. Artis kan itu dia Marshanda, dipanggil iya. Caca. Ya. Kalau dia lain tuh sama dengan namanya artis, nanti dikira plagiat. Iya. Alright, so Marshanda, congratulations ya for your seminar proposal today. Unfortunately, you didn't put the approval page ya, like This is what very unfortunate. Pak Muhtar said before. So you have to be careful ya for this the thing, the important thing. It's very essential actually in this seminar. Nggak bisa ini seraya kalau misalnya tidak ada approval page. Tidak bisa sama dengan yang belum disetujui. Iya, belum setuju. Kenapa disimpan di kos? Yeah, that's why it's not only for Marsanda but for others who came here. So we have Sangat to sering saya ketemu. check, triple check, not only double check ya. Okay, alright. Check and recheck Check karena and dia kan recheck. artis Marsanda. Yes. Actually, I have the title is TikTok as a language learning media. Yeah, investigating students' motivational factors to learn English of Tadulako University. Okay, so I wonder about the motivation here. I want to listen the ideas for Marsanda. So how will you differentiate between intrinsic
and extrinsic motivation. How do you differentiate? What is actually intrinsic motivation and what is extrinsic motivation?